ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है, खजाना जमा करना है। प्रश्न: जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी, उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? जार उपरे बृहस्पतिर दशा माने उन्नतिते जे बाच्चा आछे तार की लक्षण होबे? उत्तर: उनका पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। उनका पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे। कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं, पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है, उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है, बृहस्पति की दशा बैठी है। तो बाबा जमा करार कथा बोलছেন ना, 84 जन्मेर सीढ़ीते ऊपर दिके उठছি, प्रत्येक जन्मेर भाग्य जमा करছি। कार द्वारा? पढ़ाईर द्वारा। बाबा बोलছেন কি করে বুঝবো জমা করছি? যখন শ্রীমতে চলছি তখন বুঝবো আমার জমা হচ্ছে, আমি উন্নতি করছি, বৃহস্পতি দশা আছে। আর যদি আমার মন শ্রীমতের বিরুদ্ধে চলতে চাইছে, লক্ষণ রেখা ক্রস করতে চাইছে, মানে আমি রাহু দশাতে আছি, মানে আমার উন্নতি নয় অবনতির দিকে, তাই না, আমার জমা পুঞ্জি হচ্ছে। তো এবার নিজের থেকে বুঝতে পারবো যে আমি বৃহস্পতি দশাতে আছি, জমাই জমা হচ্ছে, নাকি রাহু দশাতে আছি, আমার মাইনাস হচ্ছে, তাই না। কতটা শ্রীমতের উপরে চলছি, কতটা শ্রীমতের লক্ষণ রেখা ক্রস করছি। गीत: इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। बाबा के डाकेन, बाबा ভাল লাগছে না দুনিয়া নিয়ে চলো। বাবা বলছেন ত্রাহি ত্রাহি কে করবে? যারা পাপ আত্মা। তোমরা তো সুখী আত্মা, তাই তো, না दुखी आत्मा? पुकारने वाली आत्मा ना पुकार सुने देने वाली आत्मा? कौन आत्मा? यह धारण करने की बात है, बड़ा भारी यह खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं,
यह बड़ी ऊंच कमाई है क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाबा लक्ष्य दिएছেন লক্ষ্মীনারায়ণ, যতটা ওদের মতন হবার পুরুষার্থ করব অতটা আমার ইনকাম ভগবানের থেকে। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वो पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। बाबा बोलছে তোমরা আর ডাকবে না বাবাকে, কেননা বাবা তো তোমার সম্মুখে আছে। বাবা কি চাইছে, ভগবান কি চাইছে আমার থেকে, সেটা আমার কাছে ক্লিয়ার আছে। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नर्क में थोड़े ही चैन है। बाबा बोलছে नर्क दुनिया, এখানে তো শান্তি সুখ খুঁজলে হবে না। বাবা বলছেন একটু ধৈর্য রাখো, তোমার জন্যে সুখ শান্তি অখণ্ড থাকবে, সেরকম দুনিয়া বানিয়ে দিচ্ছি। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना, सब दुखी दुखी हैं, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं। इसीलिए आत्मा पुकारती है बाबा हम पतित बन गए हैं, पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। ওরা পবিত্র হবার জন্যে, পাপ কাটানোর জন্যে গঙ্গা স্নান করে। আর বাবার বাচ্চারাও পাপ কাটাতে আসে, রোজ গঙ্গা স্নান করতে আসে सकाल सकाल ज्ञान गंगा। अच्छा स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना, फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हो? गंगा स्नान करले पाप केटे जावा उचित, रोग व्याधि ठीक हो जावा उचित। किन्तु बाबा बोलছেন तारपरेও ताहले केन धक्का खाচ্ছো? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का चित्र सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, यह कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। সবাই গীতা পড়ে, কিন্তু সত্যিকারে গীতা কখন হয়েছিল সে কথা কেউ জানে না। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वो हूबहू होना है, ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है, इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते हो, अर्थात यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। তাই না, চক্র চলতে থাকবে, দিন রাতি চক্র, বৃষ্টি গরমের চক্র, তাই না। বাবা বলছেন ওই রকম যুগের চক্রও চলতে থাকবে, দুনিয়া শেষ হবে না, ড্রামা কোনো দিন শেষ হবে না। 84 জন্ম নেবে, আবার চক্র লাগাবে, আবার 84 জন্ম নেবে। बाबा बोलছেন এখান থেকে তুমি বেরোতে পারবে না। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती रहती है। यह 84 का चक्र सीढ़ी बहुत ज़रूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र हैं। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं, बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है, फिर है पढ़ाई पर मदार। बाबा बोलছেন बृहस्पति दशाते आছো সবাই, কিন্তু কার কতটা বৃহস্পতি দশা আছে সেটা ডিপেন্ড করে পড়াই কে কত ধারণ করছে। फिर है पढ़ाई पर मदार, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर चक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है, है ना। तो बाबा कहते ना पास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे, है ना। माथाय यदि राहु ढुके जाए ताहले पढ़ा करब ना, फाँकी देव, और रिजल्ट
फेल करे देबो। यहाँ भी ऐसे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है, वो बृहस्पति की अविनाशी दशा, यह फिर राहु की दशा हो जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। तो कौन दशा ती अच्छी, राहु दशा ना बृहस्पति दशा? बाबार कथा मानते भालो लागे नाकि बाबार कथार उल्टो चलते भालो लागे, ना माझे माझे एटा माझे माझे ओटा थाके? कत पार्सेंटेजे आछि? तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है, तारपर डॉट डॉट माने कत बहानाबाजी। बाबा बोलছেন पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। कत घंटा हाঁটতে হবে? 6 घंटा, किंतु क्लास मिस करा जाबे ना। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे, ताई ना? आगे मानुष तीर्थ करतो केमन, खोल करताल नित, लोटा कम्बल बांधतो और पोटली छिलो ना, आगे तो बैग सिलाई वाला छिलो ना, अटैची तो छिलो ही ना, पोटली बांधलो, खोल करताल धरलो और ग्रुपे करे बेस चललो, तीर्थ करते जाच्छे। तो बाबा बोलছেন देखो कत कष्ट करतो भगवान के पाবার জন্যে, আর এখানে ভগবান পড়াচ্ছে আর তুমি ঘরে শুয়ে থাকবে, সে কেমন হবে, তাই না? यह तो एक शहर की बात है, यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, তাই না? কোথায় কুম্ভ মেলা হলো, কত দূরে, লোকে মারাও যাচ্ছে, বই চলে যাচ্ছে, কত 50,000 টাকা খরচ হচ্ছে, হোটেল পাওয়া যাচ্ছে না, তাও তো লোকে ছুটে ছুটে গেল কি না? কেন? পাপ কেটে যাবে, ভালো মুহূর্ত আছে, স্নান করলে পাপ কেটে যাবে, ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যায়, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তরা দেখো কত কষ্ট করে ভগবানকে প্রাপ্তি করার জন্যে, তাই না? তুমি ফ্রিতে পেয়েছো, তার বলে তুমি পাত্তা দেবে না? তো বাবা বলছেন একটু তো মেহনত করা উচিত। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, क्यों जदि बोले दूरे आछे सेंटर, बा जदि बोले समय नहीं, तो बाबार केमन लागबे सुनते? तो बाप क्या कहेंगे, यह बच्चा तो लायक नहीं है। तो बाबाओ की भावे ये देवी देवता हबार योग्य आत्मा ना। बाप ऊंच उठाने आते, यह अपनी सत्यानाश कर देते। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है, हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पति दुनिया के मालिक हैं ना, वो देवताएं थे डबल सिर ताज, फिर आधा कलब बाद लाइट का ताज उड़ जाता है, তাই না? সত্য তেতা যুগে রাজা সোনার রাজমহলে থাকতো, সোনার মহলে, আবার সোনার জড়ি করা রেশমি কাপড় পরতো, সোনার সিংহাসনে বসতো, সোনার ছত্র থাকতো হিরে রত্ন জড়ি করা, সোনার তাজ ছিল হিরে রত্ন জড়ি করা, আবার লাইটেরও তাজ ছিল, আলোর তাজ ছিল। তারপরে ধীরে 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 দাপর আসতে বাবা বলছেন আলোর তাজ, লাইটের তাজ চলে গেল। কলিযুগ আসতে আসতে সোনার মহল, সোনার পোশাক চলে গেল, সোনার ছত্র, সোনার সিংহাসন চলে গেল, লাস্টে সোনার মুকুটও চলে গেল। তারপরে ধীরে 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 রাজা নামটাও চলে গেল। এখন রাজ্য শাসন করছে কিন্তু নাম রাজা নয়, তাই না? তো চিন্তা করো। बाबा बोलছেন इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं, सिर्फ जो धर्म स्थापक हैं उन पर हो सकता है,
क्योंकि वो पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। यही भारत है जिसमें डबल सिरताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। बाबा बोलছেন তোমরা সব ইতিহাস ভুলে গেছো। এই ভারতের মাটিতে যেমন ডবল তাজধারী, আলোর তাজধারী, হিরে রত্নের তাজধারী দেবী দেবতা ছিল, তাই না? যমুনা নদী কিনারা কৃষ্ণের বাঁশি বাজত, সেই রকম কত বড় বড় রাজা মহারাজার কীর্তিও চলে গেল, তাই না? দুনিয়া সব কিছু ভুলে গেল। বাবা বলছেন কিন্তু বাবা তো জানে, বাবা সব মনে করিয়ে দিচ্ছেন। अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, তাই না? যত দেখবেন সব আছে না সব রাজমহলগুলো, তো সব রাজমহলে যদিও বা এখন ধ্বংস অবস্থায় আছে, সব ভেঙে দিয়েছে, তাও তার মধ্যে দেখবে মন্দির আছে, সব রাজমহলে মন্দির আছে, তাই না? রাজা মহারাজারাও রোজ সকালে উঠে পুজো দিত, তাই না? तो चिंता करो, सिंगल ताजधारी डबल ताजधारी राजागुलोर पूजो करतो। तो अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वो हैं पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं। नंबरवार कायदेशीर उन्होंकि दरबार लगती है, তাই না? ছিল না মহারাজা, ধরো বিশাল একজন কেউ থাকবে, সম্রাট থাকবে, মহারাজা থাকবে, তার অন্ডরে অনেকগুলো রাজা থাকবে। বাবা বলছেন সভাতে সম্রাটের পোস্ট একদম উঁচুতে হবে, তারপরে সব রাজা বসবে। তো বাবা বলছেন কায়দেशीर उन्होंकि दरबार लगती है, यह भी ईश्वरीय दरबार है, इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है, তাই না? বাবা বলছেন এটাও, তাই না, মধুবনও বাবার ইন্দ্র সভা দরবার। সেখানে যারা ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে বিজয়ী হবে সে স্বরাজ্য অধিকারী, সব বিশ্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাগুলো পৌঁছায়। तुम ज्ञान से परियां बनते हो, खूबसूरत को परी कहा जाता है ना, राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसीलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो वो भी भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन चीज़ें हैं। ज्ञान ऊंचे ते ऊंचे है, अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है भक्ति से। यह सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। बाबा বলছেন এখন বাচ্চাদের কলিযুগের থেকে বৈরাগ্য চলে এসছে না, আর একটু ভালো ভালো লাগছে, আর একটু কিছুদিন থাকি, কলিযুগের থেকে বৈরাগ্য এসেছে। বাবা বলছেন ভক্তি থেকেও বৈরাগ্য চলে এসছে। কেন? ভক্তি তো স্থূল কর্মকাণ্ড ছিল, এখন বুঝতে পেরেছি ভগবান কোন ফুল, কোন পাতা, কোন ফল চায়, তাই না? কোন ধূপ দীপ চায়, এখন বুঝতে পেরেছি। এখন আসল পুজো দেব যেটা ভগবান চায়। बाबा बोलছেন जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना, वो है हद की बात, यह है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है, यह है पुरानी दुनिया नर्क। सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। अभी इस वेश्यालय से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती है। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। এখন তো অনেক ছেলে মেয়েরা এমনিই ভয় পায়, না বিয়ে করব না, চাকরি করব, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাক, বলে কি না? তো বাবা বলছেন যখন বাইরের ছেলে মেয়েদের এত বুদ্ধি এসে গেছে যে শাদি বরবাদির কারণ, তাই না? তো ভাবো যদি কার ইচ্ছে হয় তাহলে সে বুদ্ধিটা কোন দিকে যাচ্ছে। मनुष्य तो सभी हैं विषय बैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं, गाया भी जाता है। अमृत छोड़ विष काहे को खाए,
जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते या झुटका खाते तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे तरफ भटक रही है, তাই না? ক্লাসে বসে যদি ঘুম আসে, উবাসি আসে, কখন আসে? যখন বুদ্ধি কোনো বাইরের জগতের দিকে যায়। तो उबासी थकावट की भी निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती। यह तो बाप कितना खजाना देते हैं। उबासी देना घाटे की निशानी है। दिवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं, তাই না? বাবা বলছেন আমার ক্লাসে বসে চোখ বন্ধ হয়ে গেল, আমি কোথায় চলে গেলাম, মন থেকেও নেই আমি সেখানে। তো বাবা কিছু ভালো ভালো কথা বলে দিল, তখন সব তো মিস হয়ে গেল না। तो बाबा बोलছেন तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। तो বাবাও কি বুঝবে যে এই বাচ্চাদের বুদ্ধি অন্য কোথায় আছে। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद न आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसी की याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे, फिर 7 रोज शुरू करो। ब्रह्मा बाबा बोलतो भट्टी करो, जोग भाट्टीते बसो 7 दिन। যদি মনে পড়লো কারোর কথা, কোনো সম্বন্ধী ইয়াদ আসলো, বাড়ির কথা ইয়াদ আসলো, তাই না? আজকালে না মাউন্ট আবু গিয়ে সবাই শুধু ঘুরে বেড়াতে থাকে, আগে কিন্তু ভাট্টি থাকতো 7 দিনের, তাই না? আগে নিয়মও ছিল 5 বছরের, 5 বছর পাক্কা হবে তারপরে মধুবন যাবে, তারপরে 3 বছর পাক্কা হবে তো মধুবন যাবে। ওম শান্তি ভবনে, তাই না, 3 বছরের বালাগুলো যেত। তখন বাবা মিলনে 5000 হতো, আর যত পাণ্ডব ভবনের সব হোটেলগুলো সব বুক করা হতো, সব প্রকাশমণি দাদি সব বাইরে বুক করতেন। টেন্টও লাগতো, যদি বেশি লোক হয়ে গেল তো টেন্টও লাগানো হতো, ওই আর্মির মাঠে ওইখানে টেন্টও লাগানো হতো। তো বাবা বলছেন দেখো সেই সময়ে বাচ্চারা ভাট্টি করতে যেত, বাইরে কোথায় দোকান বাজার ভটকাতো না। আর এখন তো ক্লাস চলছে, ক্লাস মিস করে ঘুরতে থাকে। এখন মায়ার জগৎ হয়ে গেছে, ডাকে মায়া। বাচ্চাগুলো তো এমনিই শেষের সব একটু একটু কমজোর আত্মা, এবার 1 বছরেও তো পাকাপুক্ত হয় না, আর মায়া ডাকতে থাকে তো বুদ্ধি আবার ওই দিকে চলে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো আগে কেমন ভাট্টি হতো, একবার যদি মিত্র সম্বন্ধী মনে পড়লো তাহলে আবার ভট্টি শুরু করো। আর এখন ভাট্টি কেমন করে, মিত্র সম্বন্ধীর কথা মনে পড়লো, চলো একটা জামা কিনে নিয়ে যাই, চলো একটা পার্স কিনে নিয়ে যাই, চলো একটা ব্যাগ কিনে নিয়ে যাই। সে ওর আর যোগই লাগছে না, সে উঠে চললো মার্কেটে। এই অবস্থা। तो तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। तो बाबा বলছেন মাউন্ট আবু এসেছো তো কি করতে এসছো, পাপ কাটাতে এসছো, তীর্থ করতে এসেছো, তো সেখানে জ্ঞান যোগ করো। तो सतयुग में ऐसे कभी होता नहीं है, यहाँ तो कोई न कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं, स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहाँ तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ, हम यह शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। বলে না স্বর্গে কি থাকবে, ইচ্ছা মৃত্যু, সেখানে মরাকে কেউ পুড়াবে না, চিতা সাজানো হবে, সবাইকে খাওয়ানো দাওয়ানো হবে, সব মহা আনন্দে রাস করবে, সেও আনন্দে থাকবে যে আমি ছোট বালকৃষ্ণ হয়ে আসব, খুব আনন্দে গিয়ে, তাই না, যত লক্ষ্মীনারায়ণ দুজনে চিতার উপরে বসবে, কেননা সেখানে তো কেউ বিধবা হবে না, তাই না, ইচ্ছা মৃত্যু একসঙ্গে বরণ করবে, তাই না। পরে চিতাতে আগুন লাগানো হবে, সেখান থেকেই পরে সিস্টেম কি হয়ে গেল,
হাজব্যান্ড মরে গেল তো জবরদস্তি বউকে, রাজা মরে গেল তো রানীকে জবরদস্তি সতীদাহ করতে হবে, তাই না? সতী প্রথা চলে আসলো। তো এই সিস্টেম শুরু হলো কিন্তু ইচ্ছা মৃত্যু থেকে, তারপরে জবরদস্তি অত্যাচার শুরু হলো, তাই না? तो यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं, তাই না? আবার হিস্ট্রি রিপিট হবে, আবার সেই রকম ইচ্ছা মৃত্যু দেবী দেবতারা নেবে। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5000 बरस तो इनके ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यह भी किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, তাই না? লক্ষ্মী তার মাতা পিতার জানা নেই, কোথায় থেকে আসলো? সমুদ্র থেকে উঠে আসলো অমৃতের কলস নিয়ে। এবার সমুদ্র থেকে মেয়ে কোথা থেকে আসবে, তাই না? নারায়ণ, নারায়ণেরও মাতা পিতার কোনো হিস্ট্রি নেই, তাই না? শাস্ত্রবালা লিখলো না নারায়ণের মাতা পিতাকে। তো কারণ হচ্ছে আসলে জানলই তো না যে লক্ষ্মীনারায়ণ কী করে জন্মাল, তাই না? রাধা কৃষ্ণই যে বড় হয় স্বয়ংবর করে লক্ষ্মীনারায়ণ হলো, সে কথা তো আর বুঝলো না। तो यह भी किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो, यह पढ़ाई है, हर एक गांव गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी यह है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना, जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ, कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। कि बोलो बाबा, কাজের মধ্যে বুদ্ধি কোথায় থাকবে? বাবার কাছে। দাদিরা কেমন পুরুষার্থ করতো, ঘন্টায় 1 সেকেন্ড মধুবনে গান বাজে। প্রকাশমণি দাদি চালু করেছিলেন এটা। ঘন্টায় 1 সেকেন্ড ফরিস্তা হয়ে ফরিস্তা বতনে যাও, বাবার থেকে দৃষ্টি নাও, লাইট মাইটে ভরপুর হয়ে যাও, ফরিস্তা নিচে নেমে কাজ করো, তাই না? তো যতবার পূর্ণ ঘন্টা হবে 2 লাইন গান বাজবে মধুবনে। কিসের জন্য? বাপ দাদাকে হাই হেলো করতে যেতে হবে, ফরিস্তা হয়ে বতনে যেতে হবে 1 सेकंड। तो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ, कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। तो आज के হবে তো সারা দিন ঘন্টায় 1 সেকেন্ড বাবার কাছে পৌঁছে যাব, দৃষ্টি নেব ফরিস্তা হয়ে, দিয়ে চলে আসব। हर बात देखनी होती है ना, तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हैं, हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम न करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। बाबा गतकालই বলল না, সংস্কার, অশুদ্ধ সংস্কার, বাজে সংস্কার, তার নেড়াপোড়া করো। এগুলো যদি থেমে থাকে তাহলে কি হবে? এগুলো রাবণের দুনিয়ার জিনিস, সেইগুলো যদি বগলে রেখে স্বর্গে যেতে চাই তো পাসপোর্ট আটকাবে কি না? আপনি কোথায় প্রোগ্রামে গেছেন, কিছু জিনিস ভরে নিয়েছেন পকেটে, গেটে যাবেন তো গেটওয়ালা চেক করবে কি না? কি নিয়ে যাচ্ছ? সরো সরো, তোমার ব্যাগে কিছু আছে, সরো। কি ইজ্জত যাবে? তো বাবা বলছেন রাবণের দুনিয়াতে যা কিছু ব্যবহার করেছো, যা কিছু নিয়েছো, সব এখানে রেখে যেতে হবে। যদি কিছু নিয়ে যেতে চাও, খুব বাজে সংস্কার, অথচ আমাকে খুব সুখ দেয়। বাবা বলছে যতই যাই হোক তুমি না ছেড়ে যেতে পারবে না, তোমার ইচ্ছা থাক আর না থাক। ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দিলে পানিশমেন্ট থেকে বেঁচে যাবে। तो कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। बाबा गतकाल बोललो ना,
যাচ্ছে না সংস্কারটা, ফিরে ফিরে আসছে। তো কি বলো, দিল থেকে বলো বাবা বাবা বাবা, দিল থেকে বলো বাবা নিয়ে নাও, বাবা নিয়ে নাও, বাবা নিয়ে নাও। এ ফিরে এসছে, আমি এটাকে রাখবো না, বাবা তুমি নিয়ে নাও এটা। তাই না? বাবা বলছে দিল থেকে 3 বার তুমি রিটার্ন করবে, ও 3 বার তোমার কাছে যাবে ছাড়ার পরে। আর তুমি 3 বার রিটার্ন করবে ওকে, কিন্তু মন থেকে রিটার্ন করবে, আর চাইছি না বাবা, অনেক হয়ে গেছে, এই সংস্কার আর আমি রাখবো না, এটা তুমি নিয়ে নাও। বাবা বলছে আমি নিয়ে নেব। 3 বার তোমাকে ফিরাতে হবে, সে সংস্কার 3 বার তোমার কাছে পরীক্ষা নিতে যাবে। সে মায়ার সংস্কারও বলবে এতদিন সঙ্গে ছিলাম, ও আমাকে চাইছে কি না একবার তো আমি যাচাই করব, তাই না? এমনি এমনি কি বাড়িঘর ছেড়ে দেব, এতদিন ছিলাম, তো সে আসবে টেস্ট নিতে 3 বার। तो हर एक की बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। বাবা বলছেন, বাবা বৈদ্যনাথ আছে, পরামর্শ নাও। বাবা আত্মাতে এই রোগ হয়ে আছে, কি করতে হবে এই রোগের জন্য, बाबा गाइड করবে। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें, अटेंशन रखना है कि कोई विकर्म ना हो जाए, তাই না? বাবা পরশু দিন মুরলিতে বোঝালো না, মনে অনেক ঝড় তুফান আসতে পারে, মায়া মনে অনেক কিছু উল্টোপাল্টা আনতে পারে, কেননা এই দুনিয়াতে আমরা একলা থাকি না, আমার আশেপাশে যারা থাকে তারাও যা সংকল্প করে ইচ্ছা করে সেগুলোর প্রভাব আমাদের উপরে পড়ে, তাই না? ভেসে তো আসে না, কোথায় দুর্গন্ধ আছে তো গন্ধ তো আসবেই, তো ভাইব্রেশন তো সংকল্প তো বাতাসে ভেসে আসবে, সে প্রভাব ফেলতে চাইবে। কিন্তু বাবা বলছেন সারাক্ষণ তোমার কবচ কুণ্ডল যেন কাজ করতে থাক, তাই না? যোদ্ধা মানে কবচ কুণ্ডলধারী, তাই না? এখানে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, মানে সেফটি কবচ চালু থাক, যে বাইরের জগতের প্রভাব মনে তুফান আনতে পারে, কিন্তু আমি কাজে ওটা করব না, তাই না? ফিল্টার লাগানো থাকবে, কানে চোখে মুখে ফিল্টার লাগানো থাকবে, মর্যাদার ফিল্টার, কত দূর সীমারেখা। तो अटेंशन रखना है कि कोई भी कर्म ना हो जाए, यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन, मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है, তাই না? আমি একটা কথা শুনলাম কালকে, একটা ভিডিও শুনছিলাম, জৈন ধর্মের একটা ভিডিও, জৈন গুরুর একটা ভিডিও, বলছে সবাই তো ভেজিটেরিয়ান হয়ে যায়, কিন্তু লেদার ইউজ করে, চামড়ার পার্স, ব্যাগ, চটি, ঘড়ি, বলছে তার মানে সেই চামড়াটা কিভাবে তৈরি হয়, ওটা কিন্তু মৃত ইয়ের থেকে তৈরি হয় না, ওটা কিন্তু বের করে মানে জীবিত অবস্থায় চামড়া সরাতে হবে, এইরকম থেকে তৈরি হয়। এই জন্যে বলছে তো কত বদদুয়া অভিশাপ তার মধ্যে আছে, কষ্ট আছে তার মধ্যে, তাই না? তো বলছে সেটাতেও তুমি ভেজিটেরিয়ান না। বলছে মধু যারা খায়, হনি খায় না, মধু খায়, তো বলছে সে তো মধুমক্ষী, তো তার মানে বাচ্চা কাচ্চার জন্য বা তাদের জন্য সে মধু সংগ্রহ করে করে রাখে, সেগুলো তার এঁঠো, সে ফুলের রস খায়, দিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করে, স্টোর রুম, তার স্টোর রুম। এবার ভাবো কেউ তোমার বাড়ি চলে আসলো, আর তোমার স্টোর রুমে যা জিনিস আছে জবরদস্তি তোমাকে ধোঁয়া দিয়ে এই দিয়ে বেহুশ করে তোমার থেকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল, তো সেটাতে সে দুয়া পাবে? সব মধুমক্ষীগুলো মরে গেল, পুড়ে গেল, আর তার বাড়ি হড়প করে নিল মানুষগুলো, তো এটা কি ভেজিটেরিয়ান হলো? তাই না? তো এমন এমন কথা বলছে, গরুর উপরেও কথা বলছে, দুধের উপরেও বলছে, যে তো গরু তো নিজের ইচ্ছাতে দিতে চাইছে না, জোর করে গলা বেঁধে আটকে ইঞ্জেকশন দিয়ে জবরদস্তি ওর ইচ্ছা বিরুদ্ধে কাজ হচ্ছে। তো মানে সে শুনলে সত্যি মানে ভাবছিলাম যে সত্যি তো তাই, এগুলোও তো আমরা কি করছি। বলছে সিল্কের কাপড় পরলে, বলছে রেশমের কীড়াগুলোকে
বয়েল করে সেখান থেকে বের করা হচ্ছে। তো অত অত কীড়াগুলো যখন বয়েল হচ্ছে, তো তুমি সিল্ক পরছো, হ্যাঁ, কত খুশিতে, তার মধ্যে কত বদদুয়া আছে, তাই না? তো একবার চিন্তা করলে আর লোকে জিজ্ঞেস করে আমরা কোথায় পাপ করছি, কি পাপ করেছি, তাই না? আর মাছের বাজার তো আপনারা দেখছেন এই দুনিয়াতে কি অবস্থা, তাই না? আর লোকে জিজ্ঞেস করে আমরা কি পাপ করছি যে আমাদের এত ভোগান্তি, তাই না? তো বাবা বলছেন मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है, ना? तो बाबा बोलছেন पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं, তাই না? যদি কিছু বাজে সংস্কার আছে তো বাবার কাছে লুকালে হবে, বাবাকে বলতে হবে, ডক্টরকে বলতে হবে। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन, इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती, तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है, याद बिल्कुल करते नहीं, यह तो बाबा जानते हैं, फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी, नंबरवार तो है ना। तो এখন ভগবান অফার দিয়ে রেখেছে, সুযোগ দিয়ে রেখেছে নিজের পাপ কাটানোর, তাই না? বাবার কাছে মনের যদি কোনো দোষ দুর্বলতা আছে বাবার কাছে বলো, যোগ করো, ভাটি করো, সংস্কার পরিবর্তন করো, তোমার সুযোগ আছে। এই সুযোগ পেরিয়ে গেলে ভগবান ধর্মরাজ হয়ে যাবে, আর কোনো কথা শুনবে না, কোনো ক্ষমা হবে না। জগন্নাথের প্রতিমা তো দেখছেন, কলিযুগের ভগবানের প্রতিমা, বলছে আমার পা কাটা আমি বাঁচাতে যেতে পারবো না, তুমি তোমার পাপের শাস্তি পাচ্ছ। বলছে আমার হাত কাটা, আমাকে আশীর্বাদ আর চাইতে হবে না, হ্যাঁ, আমার কানও কাটা, আমি শুনতেও পাবো না তোমার আকুল প্রার্থনা, তাই না? আর আমার চোখে পালক নেই, আমি সাক্ষী হয়ে কিন্তু দেখব। আর গোল গোল চোখ কেন? এমন এমন কীর্তি করবে ভগবানের বাচ্চাগুলো, ভগবানেরও চোখ বড় বড় হয়ে যাবে, গোল, মানে আশ্চর্য হয়ে তাকাবে, কি করে রে বাবা, দেবী দেবতা ছিল, কি করছে মানুষগুলো, কেমন কেমন কীর্তি করছে এরা, তাই না? কীরকম প্রকৃতির উপরে, অন্য জীবজন্তুর উপরে কেমন এরা টর্চার করছে, কেমন কীর্তি করছে। লাস্টে অন্য জীবজন্তু তো ছাড়ো, মানুষ সৃষ্টির উপরে কেমন অত্যাচার করছে। অত্যাচার করা এত প্রবণতা বেড়ে গেল, বাড়ির লোকের উপরে অত্যাচার করছে, মা বাবার উপরে অত্যাচার করছে, যে জন্ম দিল তাকে ছাড়ছে না। মানুষ কি হয়ে গেল, তাই না? ভগবানও গোল গোল চোখ করে তাকাচ্ছে, কি হচ্ছে এই মানুষগুলো, কি কীর্তি করছে এরা, তাই না? तो नंबरवार तो है ना, जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई, फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, तब तक कुछ न कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। যতক্ষণ বাচ্চাগুলো একটু তৈরি না হয়ে যায়, লড়াই ভিতরের শান্ত না হয়ে যায়, বিজয়ী না হয়ে যায়, কমসে কম কতটা আমার কখনো বিজয়ী হবে সেজন্যে বাবা অপেক্ষা করবে না। বাবা অপেক্ষা করবে তার মালার জন্য, তার মালা গাঁথা কমপ্লিট হয়ে গেল, তার যতটা দরকার কমপ্লিট হয়ে গেল, ব্যাস, তারপরে বাবা বলবে আমার ফুল গোটানো হয়ে গেছে, এবার জঙ্গল আগুন লাগাও, তাই না? ওই জন্যে আমাকে তীব্র গতি পুরুষার্থ করতে হবে, তাই না? কেন সময়ে, আর ভগবান আমার জন্যে ওয়েট করবে না, আমাকে মালার দানা হতে হবে। तो बाबा बोलছে लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी, তাই না? একবার রমেশ ভাই বাবাকে, अव्यक्त बाप दादा के जिज्ञेस করলেন, बाबा आपने बोला था 2000 को विनाश हो जाएगा, तो 2000 में तो विनाश नहीं हुआ, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। तो बाबा की आंसर दिलो, बोलो बच्चे इसी साल में, माने 2000 साल 99 इतना बच्चा, মানে এত বাচ্চাগুলো বাবাকে বলল যে বাবা আমার সঙ্গে আমি মধুবন না যাওয়া পর্যন্ত তুমি বিনাশ করবে না, তাই না? तो इतने सारे बच्चों ने बोला नहीं करना है, मेरे लिए रुकना है बाबा, मुझे जाना है बाबा, मुझसे मिलना है,
তাই না? তো बच्चों ने रोक लिया, তাই না? তো যতক্ষণ বাচ্চা বলবে, এক একটা বাচ্চা বলবে বাবা আমি রেডি, আর দুনিয়া ভাল লাগছে না, যদি একজনও দিল থেকে বলবে বাবা তার জন্যে ওয়েট করবে, ও নৌকো ছাড়বে না। কিন্তু বাচ্চাকে বলতে হবে, মন থেকে বলতে হবে যে বাবা আমাকে তৈরি করো, আমাকে আমার জন্য ওয়েট করো, বাবা আমাকে তৈরি করো, আমি তৈরি হতে চাই। তো যে বাচ্চা মা বাবাকে বলল যে আমি ভালো হতে চাই, পারছি না, আমাকে মদত করো, তো মা বাবা অবশ্যই তাকে মদত করবে। কিন্তু যদি বাচ্চা হতেই চাইছে না, তো বাবা বলবে ছাড়ো, একে নিয়ে মাথা খাপিয়ে লাভ নেই, এ যেমন চলছে চলুক, তাই না? বাবা তার মালার দানা গুটাবে আর বিনাশ করে দেবে। তাই জন্যে বিনাশ যদি আটকে আছে, কোনো না কোনো বাচ্চা দিল থেকে বাবাকে বলছে, তাই আটকে আছে, নাহলে বিনাশ কবে হয়ে যেত, তাই না? तो बाबा बोलছেন परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। তো আগে ভগবানের জন্যে মালা গাঁথতাম, এখন ভগবান আমাদের জন্যে মালা গাঁথছে। এবার যেদিন ভগবানের মালা কমপ্লিট হয়ে যাবে, সেদিন সব বিজয়ী আত্মা তৈরি হয়ে গেল, বাবা বলবে চল হয়ে গেল, এবার জঙ্গলে আগুন ধরাও, बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी लग कर बंद हो जाएगी। किंतु माझे माझे बाबा रिहार्सल दे जाते शुए थाका बाच्चागुलो जेगे उठबे। यह तो कोई नहीं जानते कि राजा की स्थापना हो रही है, सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि तो है ना, तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना। देखो शिव बाबा की बोलছে, বলছে ব্রাহ্মণ তো অনেক আছে বাবার বাচ্চা, কিন্তু তার মধ্যে কেউ সগে কেউ লগে, মানে কেউ আপন আর কেউ পর। পর মানে সতেলা, সতেলা মানে মায়ার হাত ধরে চলে। এই জন্যে শিব বাবার দুটো বাচ্চা গায়ন আছে, এক গণেশ আছে আর এক কার্তিক আছে। গণেশ বাবার কোল থেকে কোথায় যাবে না, তাই সে বুদ্ধির দেবতা, মহান বুদ্ধিমান, সারাক্ষণ বুদ্ধিতে ভগবানকে ধরে রাখবে। আর কার্তিক বেচারা ধনুতীর, তার মন টিকে না মা বাবার কাছে, সে সারা সংসার ঘুরে বেড়াবে। তো যার বুদ্ধি সংসারে ঘুরে বেড়ায়, তার জীবনে যুদ্ধ ছাড়া কিছু নেই, তাই না? तो बाबा बोलছেন सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। तो যে গণেশ বাচ্চা, সগা বাচ্চা, আপন বাচ্চা বাবার, সে বাবার বুদ্ধিতে চলবে, সে বুদ্ধিমান হবে, বুদ্ধির দেবতা হবে। আর যার মন বাবার কাছে থাকে না, মায়ার মাসির হাত ধরে চলে, সে কার্তিক বাচ্চা হয়ে যাবে। বাবা তাকেও স্বর্গে জায়গা দেবে, কিন্তু শতযুগে হবে না, त्रेता যুগে হবে। तो कुछ रावण की मत पर कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलेंगे। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो, स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम नहीं। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, अभी तो है कलयुग, यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया। तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है, स्वच्छ बुद्धि वालों को म्लेच्छ बुद्धि नमन करते हैं, पवित्र रहने वालों का मान है, তাই না? দেবী দেবতার সামনে অপবিত্র আত্মাগুলো মাথা নিচু করে নমন করে। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। देवताओं को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो अतीन्द्रिय सुख কি হয় জিজ্ঞেস করবে, তো কাকে করবে? কাকে করবে? অতীন্দ্রিয় সুখে কে থাকে? কি বললো বাবা? গোপ গোপীরা। তো গোপ গোপী কারা? আমরা তো থাকি তো অতীন্দ্রিয় সুখে, বাবা গতকালই বলছিল, তাই না?
সুখের সাধন, ইন্দ্রিয় সুখের সাধন সুবিধা আছে তো আমি সুখী, সাধন নেই তো মহা দুঃখী। তাকে সুখ স্বরূপ আত্মা বলা হবে না, তাকে কৃষ্ণের দুনিয়ার অতীন্দ্রিয় সুখবালা আত্মা বলা হবে না, তাই না? অতীন্দ্রিয় সুখবালা আত্মা মানে অতি ইন্দ্রিয় সুখ, মানে ইন্দ্রিয় জনিত না, সে কিছু থাক আর না থাক সে মহাসুখী, তাই না? तो यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का तो झट उड़ जाता है। बाबा बोलছে আমি নশা চড়াই, তো নশা থাকে তো সারাদিন, না আবার উড়ে যাবে নশা। बाबा बोलছেন संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता, तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं। थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास। संग दोष बहुत खराब है, हंस और बगुले इकट्ठे रह न सकें, पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती, कहाँ फिर स्त्री हंसिनी बन जाती, पति बगुला हो पड़ता, कहे पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुला बन पड़ते हैं। बाप तो कहते अपने को सब सुखदायी बनाओ, তাই না? বাবার কথায় এত সুন্দর, তার সত্ত্বেও বাবার কথা শুনলে মানলে চললে মনটা কত সুখী হয়ে যায়, তার সত্ত্বেও কি করে মানুষ বগুলা হয়। बाबा बोलছেন बच्चों को भी सुखदायी बनाओ, यह तो दुख धाम है ना, अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। বাবা বলছে এখন দাঁড়াও, অনেক আফত দুনিয়াতে আসবে। বাবা বলে না এখন তো এক একটা তত্ত্ব হলচল করছে, ভূকম্প হচ্ছে তো পৃথিবী তত্ত্ব হলচল, তাই না? কোথায় সুনামি আসছে, জলতত্ত্বে হলচল। বাবা বলছে এমন সময়ে আসবে যখন যুদ্ধ শুরু হবে, মিসাইল যুদ্ধ, 5 তত্ত্ব একসঙ্গে মিলে যুদ্ধ করবে, আকাশ থেকে পর্যন্ত অ্যাসিড বৃষ্টি হবে, কেননা আকাশে এত বিষ ভরে যাবে মিসাইলের দ্বারা, বৃষ্টি হবে, সে বৃষ্টির জল পড়ে গায়ে ফোসকা হয়ে যাবে, তো কোথায় যাবে মানুষ? মাথায় ছাদ নেই, বাড়িতে থাকতে পারছে না, বাড়ি ভাঙচুর হয়ে গেছে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তো অ্যাসিড রেন হচ্ছে, মানুষ যাবে কোথায়? ভাবো কেমন নরক দুনিয়া, যেমন দেখায় না দোজক বা নরকে, সব হায় হায় করে চিৎকার করতে থাকে, তাই না? কি বিভীষিকা সেই সময় হবে। এমনি কি আর বাবা বলে? নিশ্চয়ই খুব কঠিন সে জীবন হবে, তবে তো বাবা আগে থেকে বলে তৈরি হও তৈরি হও, তাই না? अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। মালার দানা, বাবার মালা গাঁথা হয়ে গেল, তারপরে তুমি বাবাকে বললে যে বাবা আমি আসতে চাই মালাতে, তো বাবা কি বলবে? বলবে বাচ্চে টু লেট, মালা আমার কমপ্লিট হয়ে গেল। तो बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, वो गवा बैठते, इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज़ तो है नहीं, शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है। বড় ওয়ান্ডারফুল সংস্থা না, লোকে দেখা করতে চায় মন্দিরে কে আছে আমি দেখব, কি দেখবে? কিছু নেই, অথচ বাচ্চারা তৈরি হচ্ছে, তো কিছু তো আছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কিছু তো আছে, তাই না? যে শক্তি দিচ্ছে, যে বাচ্চাদের পিছনে লেগে লেগে তৈরি করছে, কিন্তু দেখার জন্যে কিছু নেই, স্থূল চোখে দেখার জন্যে কিছু নেই, आत्मार जन्ने आछे। अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो, वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बिगर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहाँ प्रैक्टिकल में चलना है। अनेक बाड़ीर लोकेरा एसे बोले ना जे एखाने की थाके गो, एत छुटे छुटे आसे, एकटू देखे जाई की थाके, तो की देखबे की आछे?
স্থূল চোখে দেখার জন্যে তো কিছুই নেই, কিন্তু কেন ছুটে ছুটে আসে সেটা তো ও বোঝে, যে কি জিনিস পায় এখানে, তাই না? तो कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे, তাই না? তো বাবা কর্মাতীত তো বানিয়েই ছাড়বে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पढ़े दीजिए, अनेक टाइम हो गया। 1 नंबर, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप बा नई दुनिया तरफ लगा रहे। बाबा बोलो ना घंटाয় 1 सेकेंड तार काछे जाबो, फरिश्ता होए बाबार काछे जा। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो जाए, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। तो बाबा बोलছেন মনে ঝড় তুফান আসতে পারে, বাজে কাজ করার জন্যে প্রলোভন দেবে মায়া, কিন্তু কর্ম বাজে করা যাবে না। বাবা বলছেন যদি কোনো আত্মার বিমারি আছে तो बाबार काछे बोलो। दूसरा, संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को परिवार को सुखदायी बनाना है, पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। बाबा बोललो ना केउ जदि बाबार जन्ने बाबार यज्ञेर जन्ने उल्टो कथा बोले तो से संग खराब संग, सेखान थेके आमाके सरे जेते हबे, সে আমার সঙ্গ হবার যোগ্য না। বাবা বলছেন পড়াইয়ের জন্যে বায়না দেবে না। ভগবান এসে পড়াচ্ছে আর আমি ঘরে শুয়ে থাকবো, বায়না করব, এটা যেন কখনো না হয়। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। बाबा बोलছেন যেরকম বাবার সংকল্প সব সময় সব বাচ্চার জন্য কল্যাণকারী, তো বাচ্চাগুলো তো ইষ্ট দেব দেবী, তো মা দুর্গার সামনে মা কালীর সামনে যত লাইন দেয় সব ভালো লোক হয় না, তার মধ্যে খারাপ বুদ্ধিওয়ালাও থাকে। চোর চুরি করতে যাচ্ছে, সেও বলে মা আমাকে যেন আশীর্বাদ কর, আমি আজকে ভালো করে চুরি করতে পারি, আমাকে বাঁচিয়ে রাখবি। তো বাবা বলছেন কত রকম আসবে দেবী দেবতার সামনে, কিন্তু দেবী দেবতা বাচ্চাগুলোর সংকল্প সব সময়ে সবার জন্যে আশীর্বাদওয়ালা, কারোর জন্যে অশুভ হবে না। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो, मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाबा बोलছেন सब समय এই স্থিতিতে থাকো, আমি ডবল লাইট হাউস ফরিস্তা আছি, এখানে বাবার চলতা ফিরতা লাইট হাউস আছি, বাবার থেকে লাইট মাইট আসছে, সুখ শান্তির কিরণ আসছে আর আমার থেকে চারিদিকে ছড়াচ্ছে। আমি চলতা ফিরতা লাইট হাউস বাবার ফরিস্তা বাচ্চা আছে, তাই না? এইরকম সংকল্পে থাকবো আজকে বিশ্ব কল্যাণকারী ফরিস্তা, কন্টিনিউয়াস লাইট হাউস মাইট হাউস ফরিস্তা হয়ে থাক। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। আর লাইট হাউস ফরিস্তা হলে তো এমনি বন্ধন কেটে যাবে, আর বন্ধন কি বাঁধবে তাকে, তাই না? আর ঘন্টায় 1 সেকেন্ড বাবার কাছে ফরিস্তা হয়ে যাবে। আর এখানে চলতা ফিরতা লাইট হাউস হয়ে সুখ আর শান্তির কিরণ আজকে চারিদিকে দিতে থাকবো, বিশ্ব কল্যাণকারী লাইট হাউস ফরিস্তা হোক। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। तो
তো বাবা বলছে আমি জায়গায় বাবা বাবা করো, আর মেরা মেরা জায়গায় বাবার বাবার করো। তো দরজা বন্ধ হয়ে যাবে দেহ অভিমানের। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। तो बाबा बोलছেন আমি যদি বলি আমি সত্যি কথা বলছি, আর রূপ ধারণ করেছি রুদ্র রূপ, তো বাবা বলছেন সেরকম না। বাবা বলছেন সত্যিতে আছি, সচ্চাইতে চলছি, তো बोल करम সম্বন্ধ সম্পর্ক সব কিছুতে ডিভিনিটি থাকবে, দিব্যতা থাকবে, তাই না? দিব্য মূর্তি হয়ে থাকবে। আর সত্যতাকে সিদ্ধ করতে হবে না, অত প্রুফ দিতে হবে না, অত প্রমাণ দিতে হবে না। সময় আসলে সত্যতা নিজেকে নিজেই সবার কাছে নিয়ে আসবে। এই জন্যে একটু সহ্য করতে হবে, অসত্য সত্যতাকে ঢেকে রাখতে পারবে না, সত্য প্রসিদ্ধ হবেই হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।